ग्राफ्टेड बैगण चाष पई आम वीडियो देखि जड़े युवा चाषी फ्लिपकार्ट रु ड्रिप किट मगई निज बाड़ी रे एही सेटअप करने को जाउछंती। आउ आज आमे पहुंचीछु तांकरी बाड़ी रे एही पूरा सिस्टम को इंस्टॉल करिबारे तांकु सहाय्य करिवा पई। आज आमे आपन को देखाइबु केमिति अति कम खर्च रे सहज रे आपण मध्य एमिति एक आधुनिक व्यवस्था करि परिबे। तबे एही पूरा सेटअप पई केते टका खर्च हैला, ऑनलाइन रु को प्रोडक्ट आनिथिले एवं आपण केमिति निजे यहाँ फिटिंग करि परिबे सबु किछि जानिया पई आजिर ही वीडियो को शेष जाए निश्चय देखंतु। आसंतु प्रथमे आमे नजर पकेबा संपूर्ण फील्ड उपरे। मात्र 30 डेसिमिल जगह किंतु योजना पूरा आधुनिक ज्ञान कौशल रे ग्राफ्टेड बैगण चाष करिबा पई आमे प्रस्तुत करिछु एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट। 5 फुट रो लाइन व्यवधान रे मल्चिंग पेपर रो सुरक्षा एवं 3 फुट दूरता रे गोटिए गोटिए हृष्टपृष्ट बैगण चारा लागिबो। जलसेचन पई रहिछि 16 mm इनलाइन ड्रिप पाइप जहाँ प्रति फुट रे 4 LPS बेग रे बुंदा बुंदा पानी देई गछ को सतेज रखिबो। एही पूरा सिस्टम को केवल एक 0.5 HP मोटर एवं 1 इंचर सबलाइन पाइप सहायता रे परिचालित हेबो। आउ एथिरे 16 mm रो टैप वॉशर एवं जॉइंटर ड्रिप पाइप पई व्यवहार हेबो। नमस्कार चाषी भाई मैंने आप देखुवा दर्शक बंधु मुन महतो स्वागत करुच्ची आज एक नुआ भिडियो। पूर्व भिडियो आपमती कमेंट होता केमती लो कस्ट ड्रिप इनस्टॉलेशन हम तार गोटे फुल भिडियो बनवाई तो आम चेष्टा करते गोटे फुल भिडियो आने आप देखिले सबकि आपको क्लियर हो कौटू आनबे केमती फिटिंग करेंगे डिटेल्स भिडियो मध्यम जापारे। तो चलतु आरंभ करवा सुंदर भिडियो आठिका जी चाषी अच्छा कौटू आनी केते टका टोटाल खर्च है सबकि भिडियो मध्यम डिटेल्स जाना तेणु भिडियो टी प्रथम शेष जाए देखूँ आ भिडियो लास्ट आम जाना केते टका खर्च है। तो चलतु आरंभ करवा आज सुंदर भिडियो टी। एबे आसंतु जानिबा सेटअप केमिति फिटिंग हेची। प्रथमे आमे 50 मीटर LDP 1 इंच पाइप को बिछेई देलु। कुओरु आसुथिबा पानी को मेन लाइन रे जोड़िबा पई एक टी जंक्शन एवं स्पेशल मेल थ्रेड फिटिंग व्यवहार कलु। किंतु प्रकृत काम तो एबे आरंभ हैला। पूर्वरु बनैथिबा बेड सीधा रे आमे प्रति 5 फुट दूरता रे ड्रिल करी वॉशर देई 32 टी टैप लगाइलु एवं ताकू 16 mm ड्रिप पाइप सह जोड़ी देलु। एठारे एक गुरुत्वपूर्ण टिप्स मने रखंतु। ड्रिप पाइप लगाइबा परे आमे मोटर चलाई सबु पानी बाहर कर देलु जेमती कणा करिबा भितरे रहि जाइथिबा अळिया बाहरी जिवो एवं पाइप चॉक हेबो नाही। अळिया बाहरी जिबा परे एंड कैप देई की क्लोज कर देलु। फोर्दर शेषरे एक देसी जुगाड़ भेंचुरी पई अलगा खर्च न करी मेन लाइन मझिरे एक टैप लगाइलु जेउथिरे स्प्रे मशीन सहायता रे सहजरे लिक्विड फर्टिलाइजर देई हेबो। तापरे सबु बेड रे सेंटर रे ड्रिप पाइप देई मल्चिंग पेपर को घोड़ाई देइथिलु। देखंतु एबे मल्चिंग पेपर तळे हमर पूरा सिस्टम काम करबा को एकदम रेडी। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार स्वागत करुच्ची आम ऑल फार्मिंग ओडिया चैनल को। आपको परिचय टी आम दर्शक मान को दे दो टिके लोकल एड्रेस टी। मो ना सरोज कुमार साहू घर मेदिनीपुर ब्लॉक हरिचंदनपुर जिला केन्दुझर। आज्ञा तो आपको ये जो लो कॉस्ट ड्रिप इरिगेशन देखिले एटा केते जगह आपको है? एटा मोर पाखा 30 डिसमिल जागा। 30 डिसमिल। तो एठी जो आप मल्चिंग आ बेड प्रिपरेशन करछन्ते एटा को चाष पई करछन्ते? एटा ग्राफ्टेड बैगन चाष पई करा है। आज्ञा तो एटा केते पीस बैगन गछ आपको लागिवो? एठी 580 पीस बैगन अछि लागिवो। 580 पीस। तो देखिले तो चाषी भाई माने तो एठी जो आप ए जो माटी प्रिपरेशन करछन्ती एते कोन दैछन्ती? एठी गोबर खत आज्ञा आउ हमर ब्रॉयलर जो आसे तालन लीटर टा आज्ञा सेटा पडिछि। आज्ञा आउ बेसल डोज रे जहा जहा पड़े से सब दिया है छ। हां कोन पकैछन्ती हम दर्शक मान को जणै दउ। डीएपी यूरिया एसएसपी आज्ञा एनपीके आज्ञा सागरिका आउ जहा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जहा अछि सब मिसे के देबे। आज्ञा तो ये जो आपको आइडिया आसला कौटू कम खर्च आपन करबा पई लो ड्रिप इरिगेशन? ये आपनको वीडियो देखि मु आइडिया टी पाई आपनको जति वीडियो अछि सेडी ड्रिप इरिगेशन वीडियो आपनको देखि कि आइडिया मु आपनको ही पाई आपनको यूट्यूब रे देखि। तो हमको भी बहुत खुशी लागे जतबे जो नुआ चाषी को ए दिग सहायक होची हम वीडियो टी। तो जो रेट रे आपन देखुतले से रेट रे हेई गला आपनको? आज्ञा आज्ञा जो रेट रे आपनकर देखि से हिसाब रे ही मोर ठीक ठाक हे गला। मोर पाखा पाखी इटी अछि 30 डिसमिल। 30 डिसमिल मिनिमम 7 रु 8000 टका भीतर मोर ड्रिप इरिगेशन टी संपूर्ण। तो एबे कोन जिंस लागी ऑनलाइन आथे से विषय टे जानिबा आ केमती फिटिंग हेची प्रथमे टिके देखिबा। तो आपनको मेन पानी एठू आसी ना को आसिला बे एटा गुटे आमे कह दैछि आपन बिना भेंची रे एठू मेडिसिन सब जीवो। तो एबे ड्रिप चलला एठी आपन दियाडू जॉइंटर लाग गला ये सेक्शन जॉइंटर। तो एटा ताको पाखरे जो पूर्व टुलु पाइप टुलु मोटर थिला से मोटर पाइप ही एठी कनेक्शन हेची
ଆଉ କେମିତି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେଇକି ଚାଲ। ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆମର ଗଲା। ତ ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଲାଗିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରିପ୍ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ସେଟିଂ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ 4 LPS ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଲିଟର ପାଣି ଦେବ। ମାନେ ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି ଏଠି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗକୁ କି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ଟିକେ ଜଣାଇଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠୁ ମଗାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି? ଅନଲାଇନରେ ମୋର ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡ୍ରିପ୍ କପ୍ ଆମର ସେଠି ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କନେକ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ପାଇପ୍ର 16 mm କନେକ୍ଟର ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଆମର ପାଇପ୍, ଯୋଉ HDP ପାଇପ୍ ଅଛି ମେନ୍ ସବଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସାରା ଆସିଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବ୍ରୁମିଟ୍, ଇଏ ଯୋଉ ୱାସର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ଇଞ୍ଚର? ଏଟା 1 ଇଞ୍ଚର। 1 ଇଞ୍ଚ। 1 ଇଞ୍ଚ ତ ସେଇଟା କେତେ ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା ଏଠି? ମୋର 50 ମିଟର ଲାଗିଲା। 50 ମିଟର। 50 ମିଟରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲା? 2500 ପାଖାପାଖି। 2500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଡ୍ରିପ୍ ପାଇପ୍ ଏଟା କେତେ mm? ଏଟା ଆମର 16 mm। 16 mm ଇନଲାଇନ୍ ପାଇପ୍। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ଏଟା ଇନଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ମୋର ଆସିଲା 5000 ଟଙ୍କା। 5000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍? ଏ କ୍ୟାପ୍ ଇଏ ଆସିଲା ଆମର 422 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଏଠି କିଛି ୱାସର ଦେଖୁଛେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ୱାସରଟିକୁ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଯେଉଁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଲଗାଇଲା ପରେ ଲିକେଜ୍ଟା କେଉଁଠି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସବୁ ଏକାଥରେ ଇଏ ଲାଗିଲା ପରେ କୋଉଠି ଲିକେଜ୍ ନାହିଁ। ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 130 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଡ୍ରିପ୍ ପାଇପ୍କୁ ଡ୍ରିପ୍ ପାଇପ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ 16 mm ହିଁ ଲଗାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଯାହା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲାଗିଛି ସବୁ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛେ। ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା ପରେ ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିକି ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ମଗାଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲା ଏଥିରେ? ମୋର ଟୋଟାଲ୍ 8231 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତ ଶୁଣିଲେ ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବି 30 ଡିସମିଲ୍ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ। ତ ଯେତେ ଅଧିକ ଜାଗା ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ସେତେ କମ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସବଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମଟର ଥିଲା ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ସବୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଆସିଛି ଏଇଟା କେତେ mm ଅଛି? ଏଟା ହେଉଛି ଆମର 3/4। ହଁ, ସେଇ ସେକ୍ସନରୁ ଆସିକି ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଏଠି ଲଗେଇଲା ପରେ ଇଏ ତାର 1 ଇଞ୍ଚରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଯେ ମଲ୍ଚିଂ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା କେତେ ମାଇକ୍ରୋନ ନେଇଛନ୍ତି? ଏଟା ଆଜ୍ଞା 25 ମାଇକ୍ରନର। 25 ମାଇକ୍ରୋନ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ତ ଡ୍ରିପ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ବି ଯଦି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇପରିକା ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଏଇ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇପରିକା ନୂଆ ନୂଆ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।